السلام علیکم۔ تاریخ میں آج کا ہمارا موضوع ہے مروان بن حکم۔ اس سے پہلے ویڈیو میں نے مروان بن حکم کو مکہ اور مدینہ حجاز کے گورنر کے طور پر تعارف کروایا تھا۔ آج ہم مروان بن حکم کو بحیثیت خلیفہ کے طور پر ہم ان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جب حضرت امیر معاویہ بن رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے تو ایک صحابی رسول مغیرہ بن شعبہ جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، تو کوفہ سے دمشق آئے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی۔ اسی ملاقات کے دوران مغیرہ بن شعبہ نے ان کو ایک مشورہ دیا کہ آپ اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹا یزید کے ولی عہدی کا جو ہے بیعت لے لیں۔ یہ بات سن کر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بہت تعجب میں پڑ گئے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھا ہی نہیں کہ ان کے بعد ان کا لڑکا یزید جو ہے خلیفہ بنے۔ تو معاویہ رضی اللہ عنہ نے مغیرہ بن شعبہ سے پوچھا کیا یہ ممکن ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ممکن ہے۔ آپ ایسا کام کیجئے کہ آپ کی مملکت میں جتنے گورنر ہیں علاقوں کا، ان کو آپ خطوط لکھیے اور اپنے بیٹے یزید کے ولی عہدی کے لیے اس کے حق میں عوام سے جو ہے رائے لی جائے، بیعت لینے کی کوشش کی جائے۔ اس سجھاؤ کو یا اس تجویز کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ جو ہے تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جیسے کہ بصرہ کے گورنر زیاد بن ابی سفیان، مدینہ کے گورنر مروان بن حکم، مکہ کے گورنر تھے سعید بن العاص، اور مصر کے گورنر تھے عبداللہ بن عمرو بن العاص۔ تو یہ جتنے سارے گورنر عامل تھے، تمام لوگوں کو خلیفہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے خطوط لکھے اور کہا کہ آپ لوگوں سے جو ہے یزید کے ولی عہدی کے حق میں جو ہے بیعت لیں۔ مروان بن حکم مدینہ پہنچا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد وہ ایک صحابہ کرام رضی اللہ علیہم اجمعین کے مجمع نے جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے رائے کو، ان خیالات کو جو پیش کیا، تو اس میں عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، اسی طرح سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ، ان لوگوں نے جو ہے مخالفت کی۔ انہوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو قیصر اور کسریٰ کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو اس طرح سے یہ چاروں جو اشخاص تھے جو ہے صحابی تھے، ان لوگوں نے جو ہے مخالفت کی۔ اب اس کے بعد جو ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ خود جو ہے حج کے ارادہ سے جو ہے مکہ تشریف لاتے ہیں سن 51 ہجری میں، 676 عیسوی میں، اور جب وہ مکہ آتے ہیں تو مکہ پہنچنے کے بعد وہ جو ہے ان چاروں اشخاص کو، یعنی عبداللہ بن ابی بکر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور حسین بن علی رضی اللہ عنہ، تمام لوگوں کو جو ہے بلاتے ہیں۔ اب بلانے کے بعد جو ہے اس رائے کو دوبارہ ان کے سامنے جو ہے پیش کرتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں صرف اس قدر اقرار کر سکتا ہوں کہ تمہارے بعد جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہو جائیں گے
मैं उसी को खलीफा तस्लीम कर लूंगा। मतलब अगर तमाम लोग आपके बाद जिसको भी आप खलीफा बनाएंगे, अगर सब लोग उस पर मुत्तफिक हो जाते हैं तो मैं भी मुत्तफिक हो जाऊंगा। अगर एक हबशी गुलाम को भी लोग खलीफा बना लेंगे तो मैं उसकी भी इताअत करूंगा और जमात का साथ न छोड़ूंगा। ये था कौल आपका अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कहा कि हम आपके सामने चंद बातें पेश करते हैं, आप उनमें से जिसको चाहे इख्तियार फरमा लें। अव्वल कि आप हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें और खिलाफत के मामले को वैसे ही बला नामजदगी मुसलमानों के इंतखाब पर छोड़ जाएं कि वो जिसको चाहे खलीफा बना ले। मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वफात से पहले उनके बाद कौन खलीफा बनेगा आपने किसी को नामजद नहीं किया था। तो यही मशवरा जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर ने दिया। अच्छा, अगर आपको ये पसंद नहीं तो सुन्नत सिद्दीकी पर अमल करें कि ऐसे शख्स को अपना कायम मुकाम फरमा जाए जो ना आपकी कौम का हो और ना खानदान का। ये भी पसंद ना हो, माने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ये तरीका भी अगर आपको पसंद ना हो तो फिर आप सुन्नत फारूकी पर अमल पैरा हो कि ऐसे 6 शख्सों को नामजद कर जाएं जो ना आपके खानदान व कबीले का हो और ना उनमें आपका बेटा हो। मैंने हजरत उमर जिन 6 शख्सों को जो है मैंने एक कमेटी बनाई थी तो उनमें उनका बेटा जो इसमें शामिल नहीं था। वो 6 शख्स अपने आप में जिसको चाहे खलीफा मुंतखब कर ले। इन तीनों सूरतों के सिवा और कोई सूरत चौथी नहीं है। मैंने एक तरह से जो है मैंने ये कह दिया गया कि आप जो सोच रहे हैं कि आपका बेटा जो है आप उसको नामजद करके फिर उसको खलीफा बना ले, ये हमें मंजूर नहीं है। खैर जो भी हो, तो बाद में लेकिन जो है अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद 680 साल में जब उनकी मौत हो जाती है 60 हिजरी में, तो मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के इंतकाल के बाद उनका लड़का यजीद बिन मुआविया जो है दूसरा खलीफा बनता है। तो उमय्यद खिलाफत का पहला जो खलीफा थे अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद उनका लड़का यजीद बिन मुआविया जो है वो खलीफा बनते हैं और वो तकरीबन 3 साल तक वो फिर उनकी खिलाफत रहती है। और उनके दौरे खिलाफत में एक बहुत बड़ा जो है सानया हो गया जिसे हम शहीद करबला कहते हैं। खैर मैं उसके बारे में नहीं जाऊंगा। यजीद बिन मुआविया के इंतकाल के बाद फिर उनका लड़का मुआविया बिन यजीद जो है तीसरा खलीफा बनता है। ये भी जो है मुख्तसर वक्त के लिए जो खलीफा रहा, तकरीबन 1 साल तक जो है इसकी खिलाफत रही। लेकिन इनके बारे में भी ये आता है कि वो अपनी खिलाफत और लोगों से बैत लेने के वो ख्वाहिशमंद नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं तो लोगों के इसरार पर मजबूरी की हालत में मैं भी खलीफा बन गया। और ये बहुत बीमार भी रहते थे, तो इनकी जब बीमारी जो है और ज्यादा जब बढ़ने लगी तो लोगों ने इनको भी जो है राय मशवरा दिया कि आप भी किसी को अपने बाद खिलाफत के लिए नामजद कर दें। तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझको तो खलीफा बना दिया, मैंने सोचा कि कोई शख्स उमर फारूक के मानिंद मिल जाए तो उसको खिलाफत सुपुर्द कर दूं, लेकिन नहीं मिला। फिर मैंने चाहा कि जिस तरह से उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने चंद शख्सों को नामजद कर दिया था, उनके बाद वह खलीफा को मुंतखब करें, इस तरह मैं भी चंद शख्सों को नामजद कर दूं। लेकिन मेरी निगाह में भी ऐसा अशखास कोई नहीं आया, लिहाजा अब इस मामला में मैं कुछ नहीं कहता, तुमको इख्तियार है, तुम चाहे जिसको खलीफा बना लो, मुझे इससे कोई सरकार नहीं है। यानी मुआविया बिन यजीद भी जो है किसी को भी जो है नामजद करने से इनकार कर दिया।
मुआविया बिन यजीद जब इंतकाल हो गया तो उसके इंतकाल के बाद खिलाफत का मसला खाली हो गया। अब ये मसला पैदा हुआ कि अब खिलाफत के मसनद पर कौन तख्त नशीन होगा। बनु उमैया जिनकी तादाद शाम में बहुत ज्यादा थी, वो लोग इस बात के ख्वाह थे कि हमारे ही कबीला से कोई शख्स जो है खलीफा बने। दूसरी तरफ अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु ये भी अपना खिलाफत का ऐलान कर चुके थे और अहले हिजाज जो है इनके हाथों पर जो है बैत कर चुके थे। यानी मक्का और मदीना के लोग जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथों पर बैत कर चुके थे, उनको अपना खलीफा तस्लीम कर चुके थे। इसके अलावा फलस्तीन और मिस्र के अवाम भी अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना खलीफा तस्लीम कर चुके थे। अब ये इराक में जो एक शहर है हमस, वहां के गवर्नर थे नुमान बिन बशीर। उसी तरह से कसरैन के गवर्नर थे जाफर बिन हारिस। ये लोग भी अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना खलीफा मानते थे। अच्छा, दूसरी तरफ दमिश्क के जो गवर्नर थे जिनका नाम था ज़हाक बिन कैस, उनका भी झुकाव अब्दुल्ला बिन जुबैर ही के तरफ था। इस तरह से बसरा के लोग और कूफा के लोग भी जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर को अपना जो है खलीफा तस्लीम कर चुके थे। अब दूसरी तरफ दमिश्क में दो कबाइल ऐसे थे जिनका जो अब्दुल्ला बिन जुबैर के मुखालिफ थे। वो नहीं चाहते थे कि अब्दुल्ला बिन जुबैर जो है खलीफा बने। ये जो है कबीला थे बनु उमैया और बनु कल्ब। तो बनु कल्ब जो कबीला था उसके एक जो है बहुत ही पावरफुल जो ये क्या कहता है कि जो सरदार थे जिनका नाम था हसन बिन मालिक कलबी, वो जो है और वो फलस्तीन के गवर्नर थे। वो जो है उर्दन जाते हैं और उर्दन जाकर वहाँ के आवाम को जो है सपोर्ट लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम जो है चाहते हैं कि यजीद का जो लड़का था खालिद बिन यजीद बिन मुआविया, मतलब यजीद का लड़का खालिद यानी मुआविया बिन यजीद का भाई, उसको वो जो है माने खलीफा बनाना चाहते हैं। खैर जो भी हो, तो अच्छा इधर जब मरवान बिन हकम देखा कि अहले इस्लाम जो है अब्दुल्ला बिन जुबैर ही को जो अपना खलीफा मान चुके हैं, तो उसका जो है उम्मीद जो है टूट गया। तो और वो जो है वो भी एक एक मरहला में वो भी एक इरादा कर चुका था, वो भी जाकर जो अब्दुल्ला बिन जुबैर को हाथों पर बैत कर ले। लेकिन उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जो कि कुफा बसरा और खुरासान का पहले गवर्नर रह चुका है यजीद के अहद खिलाफत में, वो आकर जो है मरवान बिन हकम को कह दिया ये तुम क्या कर रहे हो। उसने उसको मना कर दिया, बल्कि उसको मैंने हिम्मत अफजाई की कि तुम भी जो है खिलाफत के लिए दावा पेश करो। खैर उसके कहने पर जो है ये अब्दुल्ला बिन जुबैर के हाथ पर जो है बैत करने से अपने आप को रोक लिया। अच्छा, अब जो है क्या हुआ कि मुल्क शाम के एक मकाम, मुल्क शाम में एक जगह है जाबिया। अब वहां पर बनु उमैया और बनु कल्ब कबाइल के लोगों का एक जो है मीटिंग होती है। अब उस मीटिंग में मुस्तकबिल में कौन माने खलीफा बनेगा बनु उमैया की तरफ से जो है अब इसका जो है फैसला करना था। तो इस मौके पर ये क्या कहता है कि रोह बिन जिम्बा वो जो है मजमा में खड़ा होकर मजमा को मुखातब होकर जो है वो कहने लगे कि खालिद बिन यजीद अभी नौ उम्र है, हमको एक तजर्बाकार और होशियार खलीफा की जरूरत है, लिहाजा मरवान बिन हकम से बेहतर कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है। यानी रौ बिन जुम्बा ने जो है मरवान बिन हकम के हक में जो है खिलाफत के लिए जो है वकालत की। और फिर और ये भी उसने तजवीज़ दिया कि मरवान बिन हकम माने खलीफा बन जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन उनके बाद जो है मरवान के बाद खालिद बिन यजीद खलीफा बनाया जाए
اور خالد بن یزید کے بعد عمرو بن سعید آس کو خلافت سپرد کی جائے. یعنی مروان بن حکم کو اس شرط کے ساتھ خلیفہ ہم لوگ تسلیم کر لیں کہ مروان کے بعد خالد بن یزید خلیفہ بنایا جائے اور خالد بن یزید کے بعد عمرو بن سعید کو خلافت سپرد کی جائے. اب اس مسئلے کے اوپر جو ہے میں نے قریب 40 دن تک جو ہے ایک جو ہے لمبا جو ہے بحث مباحثہ چلتا رہا. بالآخر روح بن زنبا کی مذکورہ تجویز اور عبید اللہ بن زیاد کے تائید پر جو ہے مقام جابیہ میں مروان کے ہاتھ پر بنو امیہ، بنو کلب اور غسان وغیرہ قبائل نے بیعت کر لی. تو اس طرح سے مروان بن حکم جو ہے چوتھا جو ہے خلیفہ جو ہے منتخب ہو گیا. خلیفہ بن جانے کے بعد مروان بن حکم ایک لشکر لے کر جو ہے ضحاک بن قیس جو کہ دمشق کے گورنر تھے اس کے خلاف ایک لشکر لے کر دمشق کے ایک شہر مرج راہب کے پاس پہنچا. دراصل ضحاک بن قیس جو کہ دمشق کا گورنر تھا وہ جو ہے چاہتا تھا کہ عبداللہ بن زبیر جو ہے رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے. تو اس حساب سے مروان جو ہے ضحاک بن قیس کو اپنا حریف سمجھا اور اس نے ارادہ کیا کہ اپنے حریف کو جو ہے شکست دے دے. تو اس طرح سے ضحاک بن قیس کے خلاف ایک لشکر لے کر پہنچا دمشق کے مرج راہب مقام پر. مروان بن حکم کے فوج میں 13,000 کے قریب جو ہے پیدل فوج تھی، جبکہ ضحاک بن قیس کے فوج میں 60,000 جو ہے گھڑ سوار تھے. خیر 18 اگست 684 کو مرج راہب کی جنگ ہوتی ہے. ایک دن ایک رات رات کے وقت جو ہے اچانک جو ہے مروان بن حکم جو ہے وہ ضحاک بن قیس کے کیمپ میں جو ہے جب اس وقت اس کے تمام سپاہی سو رہے تھے اس پر حملہ کر دیا اور اس حملے میں قریب جو ہے قیس قبیلہ کے 80 افراد اور بنو سلیم کے 600 جو ہے سپاہی جو ہے قتل کر دیے گئے. تو اس طرح سے مروان بن حکم دھوکہ اور فریب دے کر جو ہے مرج راہب کی جنگ کو جو ہے جیت لیا اور اپنے حریف کو شکست دے کر اپنی پوزیشن کو جو ہے مستحکم کر لیا. مروان اپنے وفات سے پہلے جو ہے ولی عہدی کے ضابطہ کو اور قانون کو بدلنا چاہا. جابیہ میں جب مروان بن حکم کو جب خلیفہ بنایا گیا تھا تو اس وقت یہ طے پایا تھا کہ مروان بن حکم کے انتقال کے بعد خالد بن یزید اور خالد بن یزید کے بعد عمرو بن سعید آس کو جو ہے خلافت جو ہے سونپ دی جائے گی. لیکن مروان اپنی وفات سے پہلے اب اس کا ارادہ بدل گیا اور اس نے یہ چاہا کہ اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے خلیفہ بنے. اس لیے اس نے کیا کیا کہ حسان بن مالک کلبی جو کہ فلسطین کے گورنر تھے اس کو لالچ دے کر اس سے دمشق کے جامع مسجد جہاں کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں اس بات کا اعلان کروا دیا کہ مروان بن حکم کے بعد اس کا لڑکا ولید عبد الملک بن مروان اور پھر عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بھائی عبد العزیز بن مروان جو ہے خلیفہ بنے گا. تو جب اس کا اعلان ہو گیا تو پھر بغیر کسی مخالفت کے سب لوگوں نے جو ہے اس اعلان کو جو ہے قبول کر لیا. اس طرح سے مروان بن حکم نے کیا کیا ایک ہی خاندان کے اندر خلافت کو جاری رکھا اور ولی عہدی کے قانون کو اس نے جو ہے بدل دیا. جو طے ہوا تھا کہ اس کے بعد فلاں اور اس کے بعد فلاں
शख्स जो है खलीफा बनेगा उसको पूरी तरह से बदल दिया। और इस तरह से अब जो है मरवान बिन हकम के इंतकाल के बाद जो खिलाफत जो फिर करीब जो आगे चली वो फिर बनी उमैया है कि खानदान में फिर जो खिलाफत जो है चलता रहा। मरवान बिन हकम 1 साल से भी कुछ कम महीनों तक जो है वो माने खलीफा रहा और उसके बाद जो है वो इंतकाल कर जाता है। उसे जो है रात को सोते हुए में जो है उसका जो है कत्ल कर दिया गया। हुआ ये कि मरवान बिन हकम के वलीअहदी के कानून के बदल देने से खालिद बिन वजीद को बहुत सदमा पहुंचा। इसके अलावा मरवान बिन हकम खालिद बिन वजीद के कत्ल की तदबीर भी करने लगा और मरवान बिन हकम खालिद बिन यजीद की जो माँ थी उम्मे खालिद जिसके साथ उसने मरवान बिन हकम ने खुद निकाह भी कर लिया था उसको भी जो है मैंने तजलील और जो है उसके जो है बेइज्जती किया था। अब जो है उम्मे खालिद जो खालिद बिन यजीद की माँ थी उसने उसका बदला लेने को मैंने सोच लिया। तो एक रात जब मरवान बिन हकम अपने शाही महल में जब सो रहा था तो उम्मे खालिद ने अपने 4-5 बांदियों को मैंने उकसाने पर उनके बांदियों ने इसके मुंह में कपड़ा ठूस कर और उसको गला घोंटकर मार दिया। और इस तरह से फिर मरवान बिन हकम का जो है जिंदगी का खात्मा हो गया। तो ये था मरवान बिन हकम के माने खलीफा बनाए जाने के बारे में कि किस तरह से वो खलीफा बना और वो जब खलीफा बना तो किस तरह से उसने एक माने नया पॉलिसी एक नया ज़ाब्ता जो है वली अहदी का शुरू कर दिया। वो तरीका यही था कि अब एक ही ख़ानदान में जो है खिलाफत चलती रहेगी, यानी ख़ानदानी खिलाफत का जो है दौर शुरू हो गया। अस्सलाम वालेकुम।